ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవానికి విచ్చేసిన భక్తులందరూ కూడా సంకల్పం చెప్పుకోవలను. నేను చెప్పిన విధముగా తిరిగి చెప్పండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణం నిధగే నిధగేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः. श्री गोविंद गोविंद गोविंद. अद्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ करणं एवं गुणं विशेषणं विशिष्टायाम् अस्यां शुभ तिथौ अस्यां देवदेवस्यां भगवतो नारायणस्यां श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्यां श्रीमते अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकस्यां शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम. ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రాన్ని స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పేరును స్మరించుకోండి. మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పిల్లల పేరును మీ కుటుంబ సభ్యుల పేరును స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమం స్థైర్యం ధైర్యం విజయం అభయం ఆయురారోగ్యం ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థం కామ్యమోక్షం చతుర్విధ పురుషార్థం సిద్ధ్యర్థం సత్సంతానం సౌభాగ్యం సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే సర్వకార్య ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః పరిపూర్ణం అనుగ్రహం కృపాకటాక్షం వీక్షణం సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ఉక్తమార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. नमो वेंकटेशाय. भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी समस्त लोकों के कण कण के अधिपति हैं, सर्वव्याप्त है. उनका पवित्र पावन विवाह
अभी हम दर्शन कर रहे हैं। तिरुमला, पवित्र तिरुमला पर्वत पर वैखानस आगमोक्त पद्धति से हमारे अर्चक स्वामी गण इस विवाह को करवा रहे हैं। जगदानंद कारक भगवान जगत स्वामी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का विवाह माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ संपन्न होने जा रहा है। यह विवाह नित्य प्रति, यह कल्याणोत्सव, परिणयोत्सव, विवाहोत्सव नित्य प्रति 12 बजे से आपके लाभ के लिए, आपके जन्म के को कृतार्थ करने के लिए श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल हिंदी SVBC 4 द्वारा आपको इसका दर्शन कराया जा रहा है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के द्वारा संचालित यह श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल का प्रसारण आपके जीवन को धन्य करने के लिए लगाया गया है, इसका प्रारंभ किया गया है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी स्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविधे विखनसे नमः। श्रुतिस्मृतिनदी पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्त्युदकं शुद्धं वन्दे श्रीविखनोर्नवं। भगवतो बलेनां, भगवतो वीर्येणां, भगवतस्तेजसां, भगवतः कर्मणां, भगवतानुगृहीतो, भगवतानुध्यातो, भगवन्ध्यात्वां, भगवत्कर्म करिष्यामि तत्त्ववानुमन्यतां प्राणानागम्याम्। ओम भूः भूर्भुवस्वरं श्री भगवदाग्निः भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदेः पुरुषोत्तमस्यां श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्यां शेषाचलक्षेत्रराजनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थं क्रियमाणस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् अद्य क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याः वाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमावाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये प्रकाराधनं करिष्ये। ओम धारासु सप्तशुजमानशेषु सरस्सरित्सु परिपूरितेषु अपो विगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गृणोमि दत्ताकं शुचिरकं शुशर्मां इदमापः शिवा शिवतमाः शान्ताः शान्ततमाः शुभाः शुभतमाः पूताः पूततमाः पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूताः पवित्रेण पूताः सूर्यस्य रश्मिभिः। ओम येते शुतं वरुणगे सहस्रं यज्ञिकाः पाशा विदताः पुरुत्रां तेभ्यो न इन्द्रस्सवितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्पस्त्याम्। ओम वर्णमावाहगामीं प्रचेतमावाहगामीं रक्ताम्बरमावाहगामीं यादस्पतिमावाहगामीं धारागां वागमावाहगामीं कूर्चे सरस्वतीमावाहगामीं पुष्पे फल्लमावाहगामीं अक्षते काश्यपमावाहगामीं तण्डुले रविमावाहगामीं आवाहित देवताभ्यो नमः। वरुणाग्रमः पुष्पेन आसनं परिकल्पयामि वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पे पूजयामि वरुणाग्रमः गुरोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। ओमाग्नेयोगस्मात् यजामहे त्वा विश्वेषुधा त्वं महितोर्शम्भो वगिराजन्ते निदत्तां प्रेषामधीशो विबुधानामनादिः यामे शस्तान् धनितान् दधातु पद्माकारमण्डले। ओम विश्वक्सेनमावाहगामीं शान्तमावाहगामीं हरमावाहगामीं अमितमावाहगामीं नित्यानपागिनमावाहगामीं तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहगामीं वामे जिगामावाहगामीं सूत्रवतीया समेत श्री विश्वक्सेनाग्रमः पुष्पेन आसनं प्रकल्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पे पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गुरोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्तु प्रोक्षितमस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईदगः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईदगः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईदगः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि। अतो देवा अवन्तनो गतो विष्णुर्विजक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विजक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पागं सुरे त्रीणि पदा विजक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः
ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि भस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराददं तद्विप्रासो विपन्यवो जाक्रवाकं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं त्रविनोदासनरस्य प्रियं सुत त्रविनोदा वीरवती विशन्नो त्रविनोदा रासते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्त्रैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनोभिर्वियशेम देवहितं यदायुः सुतमिन्नु शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्रादृशं तनूनां पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता गुर्गन्तोः अदितिर्ज्योतिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत् कुरुवीतोपव्युषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् गुरुवीतगत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवति जनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अब्रवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अब्रवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अब्रवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवति जनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसो वसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धगन्तः सुतञ्जीवेम शरदस्सवीराः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवति जनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अब्रवन्तु कर्मरुचितां वृद्धिं भवन्तो अब्रवन्तु कर्मरुचितां वृद्धिं भवन्तो अब्रवन्तु कर्मरुचितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामगोभवस्थान ऊर्जेत धातनां महेरणागचक्षुषे योवश्रवदमोरसस्तस्य भाजगते हनः पशुधीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमापो यस्य क्षगागजधाम् आपो जनगधातनः दिविश्वगस्वान्तरिक्षे गतस्व पृथिव्यां ब्रह्मवर्चसमसि ब्रह्मवर्चसागत्वां पवमानस्सुवच्चनः पवित्रेण विसर्षणिः यः पोता स पुनातुमां पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधिगां पुनन्तु विश्व आगवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रे पुनाहिमां शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतु यत्ते पवित्रमर्चिषीम् अग्ने विदतमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहेम् उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सेन चाम् इदं ब्रह्म पुनीमहेम् वैश्वदेवी पुनदी देव्यात् यस्कै भक्वीस्तनवो वीतपृष्ठाः तगामदन्तः सथमात्येषु वयग्स्यामवतयोर ईनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मापनातो वातः प्राणेने श्रोमगो भूः द्यावा पृथिवीपकसापयोभिः ऋतामरीक्तिकीमापनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहेम् यः पावमानीरुध्येति ऋषभिः सम्भृतगं रसो सर्वगं सपूतमश्नाति स्वधितं मातरिष्मणां पावमानीर्यो अध्येति ऋषभिः सम्भृतगं रसो तस्मै सरस्वती दुहें क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पावमानी स्वश्चगनीः सुदुःखा हि कृतश्रुतः ऋषभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं येन देवाः पवित्रेणाम् आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेणां पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रां सुदात्यामकं हिरण्मगां तेन ब्रह्मविदोमगं पूतं ब्रह्म पुनीमहेम् इन्द्रस्वरीते सहमापनातो सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्यां यमो राजा प्रमणाभिपुनातमां जातवेदामोर्जगन्त्या पुनातो तच्छय्यो रावृणीमहेम् गातुं यज्ञाज्ञां गातुं यज्ञपदगें दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिघातभेषजं शन्नो अस्तु त्विपदें शञ्चदुष्पदें ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां दिशि देवार्पितो मार्जयन्तां दक्षिणागां दिशि मासा पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहा पृषभो मार्जयन्तामुदीच्यां दिश्काव ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वागां दिशि यज्ञः संवत्सरो
यज्ञपतिर्मार्जयन्तां मधुधराधरीर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्ति जन्तोः तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशयां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरगश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रानागस्पथिर्वनानागुं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्नेम् अजामे काल्लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीं प्रजां जनगन्ति गुंसरूपाम् अजोः केकोजुषमानोऽनुषेते जहात्येनां भुक्तभोगा मजोऽन्यः हगुंसः शुचिषत्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिभिर्दुरो नसते मृषत्वरसतृदसत्योमसदब्जा गोजारुतजा अत्रिजारुतं बृहते वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यतः सुखमिथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाग पुनरागमनाग च अन्य सभी अवतार 10 अवतार हो चाहे 22 अवतार हो वे हो चुके हैं, लेकिन इस कलयुग में भगवान श्री श्रीनिवास, भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी अपने अवतार काल में है। आज भी भक्तों का यह विश्वास है कि आनंद निलयम तिरुमला उनका पवित्र मंदिर है, उसके चारों तरफ वो रात्रि को विचरण करते हैं और स्वयं ही समस्त भक्तों के कल्याण का ध्यान रखते हैं। तो यह कल्याणोत्सव, भगवान का यह विवाहोत्सव चल रहा है। अब ये अंकुरार्पण की प्रक्रिया जो नित्य होती है, भगवान नित्य कल्याण चक्रवर्ती हैं, उनका विवाह प्रतिदिन माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ संपन्न किया जाता है। इसमें सर्वप्रथम अर्चक स्वामी ने संकल्प दिलवाया सभी भक्तों से और कहा कि हे प्रभु, हे नारायण, हम आपका विवाह, आपका कल्याण उत्सव के रूप में कर रहे हैं, जिससे हम सब का कल्याण हो सके, जगत के समस्त प्राणी मात्र का कल्याण हो सके। इसलिए हे प्रभु, आपकी हम पर कृपा बनी रहे। उसके बाद भगवान के सर्व सेनाध्यक्ष सेनाधिपति विश्वक्सेन महाराज की पूजा हुई। विश्वक्सेन, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अन्य उत्सवों में गणपति की पूजा होती है प्रथम, यहाँ पर भगवान विश्वक्सेन, उनके सेनाधिपति, जिनके निरीक्षण और जिनकी सुरक्षा में ये उनके सुरक्षाधिकारी हैं सर्वोच्च भगवान के विश्वक्सेन जी, तो उनकी पूजा की जाती है। और ये जो श्री वेंकटेश्वर स्वामी के सर्व सेनाध्यक्ष विश्वक्सेन हैं, यह आपको तिरुमला में इनके दर्शन हो सकते हैं। श्री बालाजी की हुंडी की प्रदक्षिणा करके बाहर आते ही दिखाई देने वाले वैकुंठ प्रदक्षिणा द्वार के बगल में स्थित छोटे से मंदिर में श्री विश्वक्सेन विद्यमान है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के सेनाधिपति चतुर्भुजाओं वाले विश्वक्सेन बैठी हुई मुद्रा में दर्शन देते हैं। माड़ वीधियों में, यानी कि मंदिर के चारों तरफ गलियों में विश्वक्सेन की शोभा यात्रा के साथ ही ब्रह्मोत्सव की वाहन सेवाओं का शुभारंभ होता है। वर्तमान में विश्वक्सेन की पंचलौह की उत्सव मूर्ति अंकुरार्पण मंडप में पावन तीर्थ जल देने वाले स्थान पर स्थित है। तिरुमला में मनाए जाने वाले प्रत्येक उत्सव के पहले विश्वक्सेन की
शास्त्रोक्त विधि से आराधना की जाती है। ऋतेन सत्यमृतसाप आगञ्जुजन्मानश्रुतयः पावकाः ॐ शन्नो निधत्तां तपसो जिहर्तां स्वयंवरक्रे मृतगे मृतागाम् ॐ शेषमावाहगामि सहस्रशीर्षमावाहगामि अनन्तमावाहगामि नागराजमावाहगामि शेषाग्रमः इदमासनं शेषाग्रमः पात्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि यातमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाग्रमः गुरोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाग्नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु ओम स्वस्ति नो अविमीतामश्विना भगस्वस्ति देवगिरिधरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातुनः स्वस्तित्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तगे एवागिमुपप्रभामहि सोमं स्वस्ति भुवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तगे स्वस्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तगे वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तगे देवा अवन्तृभव स्वस्तगे स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवतीं स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृथिं स्वस्ति वन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवां पुनर्तदताग्नता जानता सङ्गमे महीं स्वस्तिगनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहत्यशो नावमिवारुहेमाम् अम्होमुचमाङ्गिरसङ्गगञ्च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च तार्क्ष्यम् प्रगतपारिशरणं प्रपत्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभगन्नो अस्तु शुभगुं शोभाम्। ओम नमो वेंकटेशाय। अर्चक स्वामी पूजा सामग्रियों का दर्शन करवा रहे हैं। अर्चक स्वामी भगवान श्री वेंकटेश्वर के आशीर्वाद के लिए उनकी पूजा करने गए हुए हैं। वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास किंचन, वेंकटेश नमो देवो न भूतो न भविष्यति। यह वचनम पूरे विश्व को विदित है। कलयुग में केवल गोविंद नाम स्मरण ही मुक्ति मार्ग है, ऐसा मानने वाले भक्तों द्वारा सुलभता पूर्वक पहुंचने का स्थान कलयुग वैकुंठ आदि वराह क्षेत्र के नाम से पुकारे जाने वाले भगवान श्री श्रीनिवास का तिरुमला क्षेत्र ही है। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन सकल भवभयों का नाश करता है। भगवान वेंकटेश के नाम स्मरण से सकल पापों का हरण हो जाता है। इसलिए वेम प्राहुः सर्व पापानि कटस्तदाह उच्यते कहकर पुराणों में वेंकटेश तत्व को वर्णित किया गया है। यह वेंकटेश तत्व हमारे इस कलयुग में वरदान स्वरूप है। भगवान का वह पावन पवित्र कल्याणमय आनंददायक पुण्यदायक कृपा सिंधु स्वरूप जो है वेंकटेश्वर बालाजी का ही है। वे सर्वलोकों के समस्त कण कण के स्वामी हैं। वे महान कृपालु हैं। उनके प्रति अगर समर्पित हुआ जाए, पूर्ण मनोयोग से हम अगर उनकी भक्ति करें तो वे हमें तार देंगे, इस माया मोह के चक्र से हमें निकाल लेंगे। इस 84 लाख योनियों में हमें भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अनादिकाल से हम अनंत योनियों में भटकते चले आ रहे हैं और माया के अधीन हैं। और इस संसार में ही अपना आनंद हम जब ढूंढ रहे हैं, जबकि इस संसार में दुख के सिवा कुछ नहीं है। जो दुख है वह तो है ही है। अर्चक स्वामी सूत्र का दर्शन करवा रहे हैं। यह विवाह के पहले दूल्हा और दुल्हनों को बांधा जाता है। यहाँ तो दूल्हा स्वयं भगवान श्री वेंकटेश्वर ही हैं, पूरे जगत के स्वामी। उनका कल्याण हम अपने कल्याण के लिए मना रहे हैं। भगवान का यह विवाह अति पवित्र, अति आनंददायक, हमारे हृदयों को पुलकित करने वाला है, जो वैखानस आगमोक्त पद्धति से संपन्न किया जा रहा है, जिसे वैखानस ऋषि ने इसकी स्थापना की थी। इस आगमोक्त
आगमोक्त पद्धति की उन्होंने वैष्णव संप्रदाय की भी उन्होंने ही स्थापना की थी। तो ऐसे महानुभाव ये सब लोग जो है भगवान के द्वारा ही भेजे जाते हैं पृथ्वी पर, ताकि हम सब जीवों को वे मार्गदर्शन देकर हमें मोक्ष के राह पे ले जा सके। माता श्री देवी की पूजा पहली दुल्हन के रूप में, माता भूदेवी दूसरी दुल्हन के रूप में उनके चरणों की पूजा की जा रही है अर्चक स्वामी द्वारा। अब जो है उन्हें भी सूत्र बांधे जाएंगे, जिस प्रकार से भगवान वेंकटेश के हाथ में बांधा गया विवाह के पहले जो पवित्र सूत्र है, विवाह सूत्र, हल्दी लगा हुआ वह पवित्र धागा जो है माता श्रीदेवी और माता भूदेवी को उपासना के उपरांत, उनकी पूजा करने के उपरांत जगन माताओं को बांधा जाएगा, ताकि वे जगत पिता के साथ विवाह कर सकें। प्रतिदिन प्रतिदिवस यह सूत्र का दर्शन करवा रहे हैं अर्चक स्वामी भगवान की ओर। सबसे पहले उन्होंने दिखाया, उनसे आज्ञा ली और भगवान के प्रतिनिधि के रूप में उनके हाथ में भगवान की पट्टमहिषी, प्रथम पट्टमहिषी के रूप में माता श्री देवी को बांधा गया। अब माता श्री देवी के चेहरे पर, उनके मुख पर हम अत्यंत प्रसन्नता के भाव देख सकते हैं। वे स्वयं जो हैं अब दुल्हन बन रही हैं अपने स्वामी की, वे अत्यंत प्रसन्न है। और इस प्रकार से दूसरी दुल्हन माता भूदेवी हैं, उनकी भी आराधना की जा रही है, उनकी भी पूजा की जा रही है। और भगवान वेंकटेश्वर बालाजी के प्रतिनिधि बनकर अर्चक स्वामी अब इस सूत्र, इस पवित्र विवाह सूत्र को उनके हाथों में बांधेंगे। और यह विवाह पूर्व की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। माता के हाथ में वह सूत्र बांधा जा रहा है, माता के कोमल हाथों में वह सूत्र अत्यधिक शोभायमान हो रहा है। और माता के चेहरे पर ये जो है आनंद के भाव, अपने पति, अपने स्वामी के साथ उनका विवाह होने वाला है। भूदेवी एवं श्रीदेवी का यह विवाह भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी के साथ आज हम देख रहे हैं। श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल टीवी के माध्यम से इसमें हिंदी प्रसारण, यूट्यूब चैनल SVBC 4 के माध्यम से हम सीधा प्रसारण इसका देख रहे हैं। इसका दर्शन कीजिए और अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। अर्चक स्वामी को भी रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है। वे अब इस विवाह का संचालन करेंगे, इसको संपन्न करवाएंगे और वे भगवान की पूजा करके, उनसे अनुमति लेकर के हम भगवान के विवाह के लिए अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ रहे हैं। अब ये पवित्र, संसार का सबसे पवित्रतम कल्याण भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का विवाह अत्यंत दिव्यतम प्रक्रिया है, यह कैंकर्य है। यह प्रतिदिन औपासनाग्निकुंडे आघार कर्म करिष्ये एतोन्विन्द्रमित्यक्नालकं प्रोक्ष्याम एतोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्नाम शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्धांसं शुद्ध आशीर्वान् ममत्तो मगिदेवात्र विनमागततां मय्याशीरस्तु मगिदेवहूतिः वै व्याहोतारामनिशन्तपूर्वेरिष्टास्यामतनुवासवीराः मक्कैयजन्तमगानि हव्याकूतिः मनसो मे अस्तु ये नो मानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामि देवी ईश्वरवीरुणकृणोत विश्वे देवास इह वीर्यध्वम् उत्थन्यमानमस्यामेध्यमपपाप्मानि यजमानस्य हन्तु रेखाकाकित्र्या प्रोक्ष्यां जातवेदो भुवनस्य रेत इह सिञ्चतपसो गिच्च निष्कते अग्निमश्वत्थादिति हव्यवाहकं शमीगर्भाच्चन गन्त्योमिगो भूः उपावरोह जातवेदः पुनस्त्वं देवेभ्यो अग्न आगाहि वीतगे गृणानो हव्यदातगे निहोता सत्सि बर्हिषीं
कर्मणेवां देवेभ्यः शकेयम् अतितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविदप्रसुवां तत्सविदुर्वरेणिकं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषेमदस्सुरजो वेद आवहां सबुद्धिगा उपमा अस्कविष्ठा सुतश्च गो नमसतश्च विवहाम् ॐ ब्रह्माणमावाहगामीं प्रजापतिमावाहगामीं पितामहमावाहगामीं हिरण्यगर्भमावाहगामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमाधेरकं सोमारवन्तमाशकं सोमा वीरङ्कर्मण्यं दधातु सादन्यं विदत्यकं सभेगं विदुश्रवणय्यो ददासु तस्मै ॐ सोममावाहगामीं यज्ञाङ्गमावाहगामीं इन्दुमावाहगामीं चन्द्रमावाहगामीं सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतावर्धकत्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीनागं सुकृतां मित्रलोकस्तत्रयमं यज्ञे यजमानं च देहि ॐ प्रोक्षां दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्ये त्वां पोषागत्वाम् उपाभ्यां देवसविदप्रहरेम वीतगे पोषाते ग्रन्थिं विष्कतु आदित्यव्यञ्जनमसीम् ऊर्णां मृदुसन्त्वास्तुनामीं स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपासि विष्णोस्तुपासि दक्षिणतः विष्णोस्तुपासि उत्तरतः विष्णोस्तुपासि पश्चिमसौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपासि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धस्वाम् पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवः अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रतिपात्रियोः ब्रह्माणमावाहगामीं सोममावाहगामीं ब्रह्मन्नवप्रणेष्यामीं सोमावप्रणेष्यामि यजमानवसंयच्छां प्रणयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीनागं सुकृतां मित्रलोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमानं च देहि ॐ प्रणयां संविशन्तान् दैवीर्विषपात्राणि देवगत्यागीं दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ॐ प्रजापतिमावाहगामीं इन्द्रमावाहगामीं अग्निमावाहगामीं सोममावाहगामीं उत्तरप्रणिधौ अग्निशोमावाहगामीं प्रजापतिमावाहगामीं ब्रह्माणमावाहगामीं इन्द्रमावाहगामीं वसूनावाहगामीं मरुत आवाहगामीं रुद्रानावाहगामीं अपौपस्पृश्यां ॐ श्रीविष्णुमावाहगामीं बृहस्पतिमावाहगामीं मित्रमावाहगामीं वरुणमावाहगामीं आदित्यानावाहगामीं अश्विनमावाहगामीं पूषणमावाहगामीं कक्षमावाहगामीं कक्षदेवत सोममावाहगामीं औपासनेज्ञमावाहगामीं यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहगामीं सर्वदेवानावाहगामीं आद्यपात्रें प्रजापतये जुष्टुनिर्वपामीं इन्द्राय जुष्टुनिर्वपामीं वसुभ्यो जुष्टुनिर्वपामीं रुद्रेभ्यो जुष्टुनिर्वपामीं अपौपस्पृश्यां ॐ श्रीविष्णवे जुष्टुनिर्वपामीं बृहस्पतये जुष्टुनिर्वपामीं सर्वदेवेभ्यो जुष्टुनिर्वपामीं आद्यं दृप्यदिष्टगामीं चरुं दृप्यदिष्टगामीं अग्नेर्ज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसीं अन्तरितकं रक्षो अन्तरिता अराधकः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अराधकः चित्पतिस्वापना त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्वापना त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वासविता पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शगित्वाम् अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आच्यां चरुभिः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अक्लगे नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजिराप्रभवे नमः मर्यादसे नमः पङ्क्तिरादसे नमः विसर्पणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुवाम् अगन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेभ्यस्ववद्धस्पतेत्थवद्धगे चास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवत्यसेनान्नात्येनां समेधय स्वाहा वागव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नगे स्वाहा सोमाय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपौपस्पृश्यां ॐ श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्वेभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासनेज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिगार्याम् ॐ भूस्वाहा ॐ भुवः स्वाहा ॐ सुवः स्वाहा ॐ भूर्भुवः सुवः स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविधप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः
वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृत आघारान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्येम् अतितेन मन्यस्व पतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसुविधप्रसुवाम् ओम अतो देवा अवन्तनो गतो विष्णुरविचक्रमे पृथिव्या सप्तदामविस्वाहा इदं विष्णुरविचक्रमे त्रेधानि तथे पदम् समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पुष्पशेम् इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरयः देवचक्षुरादजग् स्वाहा तद्विप्रासो विमन्यवोजा कृपकं समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा भोगं सुभ स्वाहा ओं भूर्भवस्सुभ स्वाहा अतिथेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविधप्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నన కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्या परिमितशक्त्या प्रियमाणस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रममानानामनेककोटिब्रह्माण्डानामेकतमे पृथिव्यप्तेजो वागव्याकाशहङ्कारमहदव्यक्ताख्यसप्ताभरणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिः श्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिग्गजो परिप्रतिष्ठितानां
अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानामूर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य सल्लोकानामधो भागे महानालागमानस्य वनिराजस्य शेषस्य सहस्रवनावनिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिक्तन्ति शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवतीति अष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नियमधिरुतवर्णवायु कुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकालोकाचलवलयिते लवनेक्षुसुरासर्पिरदधिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्बोप्लक्षकुशक्रौञ्च शाकशाल्मलिपुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते महेन्द्रमलय सख्यसुक्तिमधुरुक्षवत्विन्ध्य पारिगात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किंपुरुष हरीलावृतभद्राश्वकेतुमाल हिरण्यकरमणक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे भरतखंडे महासरोरुहाकार 50 कोटि योजन विस्तीर्ण भूमंडले लक्ष योजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दंडकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्म भूमौ अवंती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले मम अनेक जन्मसु यह जन्मनि च एतत्क्षरपर्यन्तं बाल्य यौवन कौमार वार्धकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापादकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दश पूर्वेषां दशा परेषां मत्वंस्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां पितॄणां श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तो याम शान्तपनवाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादि शक्रतु पुण्यफलाप्यर्थम् आमोद प्रबोध सम्मोद वैकुण्ठाख्य लोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सागुच्यमिति चतुर्विध मोक्ष फलसित्यर्थम् श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थम् श्री विखनो मुनीन्द्र मतानुसारिभिः भृक्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः उक्त गृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादिता कन्यादान कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थम कन्यादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्य मंगल विग्रहस्य सुदर्शन पांचजन्य कौमोदके नंदक शार्ंगादि पंचायुधरस्य कोटि सूर्य प्रकाशस्य श्रीमतो वैकुंठनायकस्य श्रीमत् वैखानस भगवच्छास्त्र प्रकारेण आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्य पंचविध व्यूह विभेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्व विभव व्यूह अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादार विंदस्य अर्चावतार रूप भगवतः प्रद्युम्नावतारस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाजस गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्य कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्य माल्योभिशोभिताय प्रपन्न पारिजाताय निजावताराय स्वर्णगरुड वाहनारूढाय अचिन्त्याद्भुत नित्य यौवनां स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखात्यागिनो अखिल लोक पवित्राय श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय रुक्यजुस्सामा धर्मण सकल वेदात्यागिनीं
भार्गवच्यवद आप्नवान और्ववेदल पंचारुषेक प्रवरान्विताम् भार्गवस गोत्रोद्भवेम् सर्वालङ्कारवतीम् सकल सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दाम् श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीम् आनंद गुणात्मिकाम् मूल प्रकृति रूपाम् उत्तर वल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जाताम् भृगो संकल्पतनयाम् भार्गवीम् श्रीदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीत्वम् दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यागिनीम् काश्यप आवत्सारिणी ध्रुवत्रयारुषेक प्रवरान्विताम् काश्यपस गोत्रोद्भवेम् सर्वालङ्कारवतीम् सकल सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दाम् श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीम् अत्यंत सौन्दर्यवतीम् बहुश्यामलाङ्गीम् रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जाताम् कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमाम् भूदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीत्वम् दास्यामि कन्याम् कनकसम्पन्नाम् कनकाभरणीयुताम् दास्यामि विष्णवे तुभ्यम् ब्रह्मलोकजगेशयाम् कन्याम् सलङ्कृताम् साध्वीम् सुशीलागे सुमेधसे प्रगतोऽहम् प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमाम् कन्याम् प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। सृष्टि का सबसे पवित्रतम विवाह भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का विवाह, जगत के स्वामी का जगदानंद कारक का विवाह माता भूदेवी एवं माता श्रीदेवी के साथ संपन्न हो रहा है। यह पवित्र विवाह देखने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। यह भगवान की कृपा का ही परिणाम है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में कन्या राशि के माता श्रीदेवी एवं मकर राशि में माता भूदेवी के साथ श्रवण नक्षत्र के भरद्वाज गोत्र वाले मकर राशि के भगवान श्री श्रीनिवास का विवाह संपन्न हो रहा है। अब उनके माताओं को बांधे जाने वाले मंगल सूत्र का जल से प्रक्षालन किया जा रहा है। अर्चक स्वामी यह प्रक्षालन कर रहे हैं। भगवान के प्रतिनिधि बनकर वे माताओं को यह मंगल सूत्र धारण करवाएंगे, जो विवाह की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रकार से यह वैदिक विवाह रीति से, वैखानस आगमक पद्धति के रीति से यह संपन्न हो रहा है। विखनस महामुनि के द्वारा स्थापित यह वैष्णव संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रकार से भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह पवित्र विवाह माता भूदेवी एवं माता श्रीदेवी के साथ संपन्न हो रहा है। रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में माता भूदेवी और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के कन्या राशि में माता श्रीदेवी और इस प्रकार से भरद्वाज गोत्र के श्रवण नक्षत्र में मकर राशि में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी, इनका विवाह अब यहाँ हो रहा है। पवित्र तिरुमला पर्वत पर प्रतिदिन यह विवाहोत्सव, यह कल्याणोत्सव, यह परिणयोत्सव हम सब बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाते हैं, ताकि हम सब लोगों का, जगत के सभी प्राणी मात्र का कल्याण हो सके। सबका यहाँ पे जो है इस विवाह के कारण सबके कल्याण और सबको मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके, इसलिए यहाँ पर अर्चक स्वामी गण इस विवाह को संपन्न करवा रहे हैं पूर्ण भक्ति एवं श्रद्धा के साथ। यह पवित्र तिरुमला का आनंद निलयम क्षेत्र भगवान श्री वेंकटेश्वर ने कृपा करके यहाँ पे निवास किया है। करोड़ों जन्मों के पुण्य फलों के कारण पृथ्वी पर प्रकटित वैकुंठ का यह प्रवेश द्वार, अष्ट वैकुंठों में एक यह तिरुमला है। इसे कहा जाता है कलयुग के प्रत्यक्ष देव
श्री वेंकटेश्वर स्वामी के प्रवेश के प्रधान आलय का प्रवेश द्वार महाद्वार है। इसे पड़ी काविली सिंह द्वार मुख द्वार भी कहा जाता है। नित्य कल्याणम यानी नित्य परिणय के हर तोरण द्वार, हर आम के पत्तों के तोरण से, ऊंचे केले के स्तंभों से यह महाद्वार नित्य शोभायमान हो दिखाई पड़ता है। यही ब्रह्मांड नायक की स्वर्ण सीढ़ियों हेतु प्रधान प्रवेश द्वार है। यह महाद्वार, इस महाद्वार से सटा हुआ प्राकार ही महाप्राकार है। भगवान बालाजी के दर्शन हेतु द्वार पर आए हुए भक्त पूरी श्रद्धा से एक पंक्ति में महाद्वार से होकर भगवान वेंकटेश्वर के आलय में प्रवेश करते हैं। तो अर्चक स्वामी इन मंगल सूत्रों का पूजन कर रहे हैं। अब जो है भगवान वेंकटेश्वर के प्रतिनिधि बनकर इसे माताओं को धारण करवाएंगे और विवाह की पूर्णता की ओर अग्रसर होंगे। यह कल्याणोत्सव का यह उपक्रम होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी नित्य कल्याण चक्रवर्ती हैं। जो उनकी स्थिर मूर्ति है वह तो आनंद निलय में है ही, लेकिन यह उत्सव मूर्ति जिसे मलयप्पा स्वामी के नाम से जाना जाता है, उनका इन मूर्तियों का विवाह यहाँ पे संपन्न होता है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के स्वरूप हैं ये मलयप्पा स्वामी। मलयप्पा कोन नामक क्षेत्र में यह स्वयं वक्त हो करके उपलब्ध हुए थे, इसलिए इनका नाम मलयप्पा स्वामी कहा जाता है। इनका यही उत्सव मूर्ति हैं जो सभी शोभा यात्राओं में, सभी वाहन सेवाओं में हमें दर्शन दिया करते हैं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी तो स्थिर मूर्ति बनकर आनंद निलयम में दर्शन देते हैं, और ये भगवान वेंकटेश्वर स्वामी ही स्वयं भक्तों तक पहुंचने वाले हैं इस रूप में, मलयप्पा स्वामी के रूप में। इस प्रकार से अर्चक स्वामी जो है पूर्णतः भक्ति एवं श्रद्धा के साथ इस जो है विवाह के प्रक्रिया को पूर्ण कर रहे हैं। ये अर्चक स्वामी गण सब पूर्ण समर्पण के साथ इस कल्याणोत्सव को संपन्न कर रहे हैं। अब जो है ये मंगल सूत्र पूर्ण पूजा करके भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की आज्ञा लेकर के उनके चरणों में प्रणाम करके अर्चक स्वामी दर्शन करवा रहे हैं। दर्शन कीजिए इन पवित्र मांगल्य के प्रतीक मंगल सूत्रों का, जो भगवान जगदानंद कारक जगत के स्वामी वेंकटेश्वर स्वामी के तरफ से अब माताओं को यह पहनाया जाएगा। दर्शन कर रहे हैं सभी भक्तगण, आप भी कीजिए और अपने जन्म को धन्य कीजिए। ओम प्रजापति सोमगुं राजानमसृजत तंत्रयो वेद अन्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षण हेतुना कंठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् श्रीदेव्यै नमः मांगल्यधारणं करोमि। ओम प्रजापति सोमगुं राजानमसृजत तंत्रयो वेद अन्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षण हेतुना कंठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् भूदेव्यै नमः मांगल्यधारणं करोमि। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु।
కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు కూడె పొంతనాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు నీవు ఎలని చక్రాయుధుడవిద్దరికీ తగును ఎట్టుగూడి బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అతిథేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిధ ప్రసువాం ఓం అగ్నిరేతు ప్రథమో దేవతానాగుంసో అస్య ప్రజాం చుతమర్చుపాశాత్ తదయగం రాజా వరుణో న మన్యతా యథేజక్ స్త్రీ పౌత్రమఘన్నరోదాత్ స్వాహాం ఇవామగ్నిస్త్రాగాం గార్హపత్య ప్రజాం చుతమర్చుపాశాత్ తదయగం రాజా వరుణో న మన్యతా యథేజక్ స్త్రీ పౌత్రమఘన్నరోదాత్ స్వాహాం ఇమామగ్నిస్త్రాగతాగారహపత్య ప్రజామస్కేన గతు దీర్ఘవాయుః అశోన్యోపస్థా దేవతామస్తు మాతా పౌత్రమానందమపి ప్రబుద్ధ్యతా మేయగ్గ స్వాహాం చిత్తం చ స్వాహాం చిత్తిశ్చ స్వాహాం ఆగోదం చ స్వాహాం ఆగోదిశ్చ స్వాహాం విజ్ఞానం చ స్వాహాం మనశ్చ స్వాహాం శక్వరీశ్చ స్వాహాం దరసశ్చ స్వాహాం పూర్ణమాసశ్చ స్వాహాం బృహచ్చ స్వాహాం రథంతరం చ స్వాహాం ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భవ శుభ స్వాహా అతిథేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవిధ ప్రాసాభిః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ లాజహోమం హోష్కే అతిథేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిధ ప్రసువాం ఇమాన్ లాజానామిత్యభిగార్య ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యం నార్యుపప్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిర్మన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భువ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవ శుభ స్వాహా అతిథేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవిధ ప్రాసాభిః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కృత సర్వహోమాంతే సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాద వైష్ణవాహుతైర్హోష్కే అతిథేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిధ ప్రసువాం ఓం అతో దేవా అవంతనాగతో విష్ణుర్విజక్రమే పృథివ్యా సప్తదామ విస్వాహాం ఇదం విష్ణుర్విజక్రమే త్రేధాని తథే పదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహాం త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాన్ని ధారయన్ స్వాహాం విష్ణోః కర్మాణి పుష్కతగతో వ్రతాని పుష్పశేం ఇంద్రస్య యుజ్యः సఖా స్వాహాం తద్విష్ణోః పరమం పదగం సదా పుష్కంతి సూరయः దివి వచక్షురాదదగ్గ స్వాహాం తద్విప్రాసో విమన్యవోజాక్రవాగం సస్సమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్గ స్వాహాం ఓం భూ స్వాహా ఓం భువ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవ శుభ స్వాహా
अतिथेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविधप्रासावीः श्रीश्रीवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्म सात्कुन्यार्थम् उपरिष्टादन्तः होमं होष्ये अतिथेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविधप्रसुवाम् ॐ यदस्क कर्मणोऽत्यरीरितं यत्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्वान् सर्वज्ञस्विष्टकं सुहृदङ्ग्रादु स्वाहा अग्नगे स्विष्टकृते सुहुतहुताहुतीनां कामानागं समर्थगित्रे स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगे नादाग स्वाहा अग्नगे नपदगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इन्द्राग स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वषडनिष्टेभ्यः स्वाहा भेषजं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्थ्यै स्वाहा देवेभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येति क्षेमहि स्वाहा समितस्य तेजोऽसि तेजोमगिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिधः सप्तजिह्वाः सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वागसन्ति सप्तगो नीरावरणस्वाहा कृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तः स्वाहा वेदिर्भुक्तः स्वाहा द्यौर्भुक्तः स्वाहा पृथिवीर्भुक्तः स्वाहा अग्निर्जीर्णः स्वाहा वेदिर्जीर्णः स्वाहा द्यौर्जीर्णः स्वाहा पृथिवीर्जीर्णः स्वाहा ओषधिवनस्पतिं धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णः स्वाहा ॐ विद्वाननष्टत्खर्तेन पूर्णमाहुतिञ्जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषमिन्द्रागिजुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदिस्तृप्यदो द्यौस्तृप्यदो पृथिवीस्तृप्यदो ब्रह्मात्यास्तृप्यन्तामदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविधप्रासावीः आवाहिदेवताभ्यो नमः यदा स्मृतास्थानं प्रवेशगामीम् अक्षितमक्षित्यै जहोमि अक्षितमसि मामे क्षेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्यां ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जगन्तां पश्चिमतः परिधिवपनगाम् पश्चिमतः परिधिवपनगाम् दक्षिणतः परिधिवपनगाम् उत्तरतः परिधिवपनगाम् पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीम् दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीम् उत्तरतो विष्णोः सदनमसीम् प्राच्यां विष्णोः सदनमसीम् सर्वानन्द्यान् परिसमोह्याम् कूर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृज्याम् अपवुपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोति आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुतां पृषदयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयोर्भूतिः आदित्य सोमो नमः त्रगायुषं गमदग्नेः कस्यवस्कत्रगायुषं यद्देवानां त्रगायुषं तन्मे अस्तु त्रगायुषं दीर्घायुत्वाया बलाया शताया शतं च वर्तते त्रगायुषम् आपोहिष्ठामघो भवस्तान ऊर्ते तथातनां महेरणागचक्षुषे यो वश्चवतमोरसस्तस्य भाजगते हनः उषधीर्यववातरः तस्मा अङ्गमामवो यस्य त्रगागजन्मधाम् आपोजनयथा च नः
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం హుతాశనాం యత్తుదంతు మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే ప్రాగశ్చిత్తాన్యశేషాని హోమకర్మాత్మకాని వై యాని తేషామశేషానాం కృష్ణానుస్మరణం పరం కాగేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యత్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాగేతి సమర్పయామి సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః పునఃపాత్యర్ఘ్యాచమనం సమర్పయామి బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनःपात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरोपहारं निवेदयामि आत्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीभूनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। इस प्रकार से जगत के नायक भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी एवं माता श्रीदेवी भूदेवी का विवाह संपन्न हो रहा है। अब जो है पूर्णाहुति के बाद यज्ञ में इस होमम में अग्नि को समर्पित किया गया है। सब पूर्णाहुति सभी देवताओं को उनके हविष्य प्रदान किए गए। यह वैखानस आगमोक्त पद्धति से चल रहे विवाह का यह दर्शन हम कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि यह जो है पवित्र विवाह के हम साक्षी बने हुए हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की कृपा के कारण ही हम सब इस पवित्र संसार के सृष्टि के सबसे पवित्रतम विवाह को हम देख पा रहे हैं। भगवान की परम कृपा हम पर है। यहाँ पर उपस्थित भक्तगणों के मुखों पर इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूर्ण आनंद एवं भक्ति तरंगित भाव दिखाई पड़ते हैं। अब जो है भगवान के पुष्पमाला को निकाल करके दर्शन करवाया जा रहा है। विवाह उपरांत जिस प्रकार से वैदिक रीति में पुष्पमालाओं का अंतरण किया जाता है, अब भगवान की पुष्पमाला को माता श्रीदेवी को पहनाया गया। वे प्रथम दुल्हन हैं, वे प्रथम अर्धांगिनी के रूप में वक्षस्थल में निवास करने वाली माता श्रीदेवी के गले में वह पुष्पमाला डाली गई। पुनः भगवान के गले में पुष्पमाला डाली जा रही है। अब उसको निकाल करके पुनः जो है अब माता भूदेवी दूसरी अर्धांगिनी उनकी पूर्ण मनोहारिणी माता भूदेवी के गले में उसे डाला गया। अब जो है यह विवाह की प्रक्रिया की पूर्णता का प्रतीक है। अब जो है यह पुष्पमाला पुनः भगवान श्री वेंकटेश्वर के गले में डाल करके उनकी पूजा अर्चना चल रही है। अब उनका आशीर्वाद सभी भक्तगण देखिए कितनी आतुरता से अपने भाग्य को सराहते हुए पूर्ण भक्ति भाव से इस परम पवित्र कल्याण का दर्शन कर रहे हैं और उनके मुखों पर भक्ति के भाव तरंगित हो रहे हैं। वे कितने सौभाग्यशाली हैं कि उनके सम्मुख ही जो है यह विवाह संपन्न हो रहा है। और हम सब जो हैं हम भी परम सौभाग्यशाली हैं कि हम देख पा रहे हैं इस पवित्र विवाह को, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी एवं माता श्रीदेवी भूदेवी के विवाह को। अब जो है ये इस प्रकार से तिरुमला तिरुपति देवस्थानम द्वारा श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से यह विवाह हम देख रहे हैं। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు పెట్టనే विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ नमो